बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुल्तान की प्रेस का, मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैं दो छोटी छोटी बातें करना चाहता हूँ और फिर आपके सवालात ले लूँगा। नंबर एक, आपने देखा कि कल एक हमारे खित्ते में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा था, पीस प्रोसेस को, रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को, वो अल्लाह के फजल करम से उसका पहला मरला जो हमने अबूर किया था वो किया था दोहा में, जो कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट तय हुआ था। वो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी, क्योंकि उस पेशरफ्त के पीछे वो सोच थी कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो बज़ोर बाजू नहीं, सियासी पॉलिटिकल सेटलमेंट दरकार है और गुफ्त शुनीद से अफ़गानिस्तान में अमन भी हासिल किया जा सकता है और इस्तेकाम भी हासिल किया जा सकता है। दुनिया पहले उस पर कायल नहीं थी, लेकिन आज दुनिया उसकी कायल हो चुकी है और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को सराहा गया और दोहा उसकी एक कल्बिनेशन थी। उसके बाद कुछ मसाइल अफ़गानिस्तान के अंदरूनी जो सियासी कशमकश थी, उसकी वजह से वो पीस प्रोसेस जो है वो स्टॉल कर गया था। उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो गई थी। उसमें दो चीज़ें होनी थी, रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स होने थे और इंट्रा अफ़गान डायलॉग का आगाज़ होना था। वो दोनों चीज़ें ना हो सकी बावजूद अंदरूनी अफ़गानिस्तान के हालात के। अल्लाह के फजल करम से उसमें भी एक पेशरफ्त हो गई है और कल एक एग्रीमेंट तय पाया है सदर अशरफ गनी और जो उनके साबका चीफ एग्जीक्यूटिव थे अब्दुल्ला साहब, उनमें एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट तय पाया है और उन्होंने एक फ्यूचर का, गवर्नेंस का, रिकन्सिलिएशन का कैसे होनी है उसका एक फार्मूला तय कर लिया है। और पाकिस्तान ने जब हमें ये मालूम हुआ और हमसे शेयर किया गया तो हमने खुशी का इजहार किया है। हम दुआगो हैं, पाकिस्तान की क़यादत मिलकर अफ़गानिस्तान के मामलात को सुलझाने में एक दूसरे से तावन करेगी और हम उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी मदद तायद रहेगी। हमने अफ़गानिस्तान को हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, चाहे उनके जो स्ट्रैंडर्ड अफ़गान थे पाकिस्तान में फंसे हुए हज़ारों की तादाद में, हमने बॉर्डर खोलकर उनको वहाँ जाने की इजाज़त दी। चाहे उनका कार्गो का मसला था, हमने उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए एक अरेंजमेंट तय किया कि बाकायदगी से जो उनकी ट्रेड है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनको मुयस्सर होते रहेंगे और हमने उनके साथ मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ जो एक दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए पिछले दिनों में, दहशतगर्दी के दो वाक़यात काबुल में हुआ, नंगरहार में हुआ, मैंने उसकी मज़म्मत भी की थी। वहाँ मासूम लोग उसकी नज़र हुए थे और उनके ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी भी किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि अफ़गान लीडरशिप एक अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड प्रोसेस के ज़रिए अमन व इस्तेहकाम को आगे बढ़ाएगी, रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स को आगे बढ़ाएगी और इंट्रा अफ़गान डायलॉग को जल्द अज जल्द शुरू करेगी और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी में भी हम एक दूसरे के साथ ताउन करके गलबा पाएंगे और इस लानत से इस खित्ते को निजात दिलवाएंगे। एक मैंने ये कहना था। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो भी आपसे ढकी छुपी नहीं है। कश्मीर में तवक्को की जा रही थी कि कोविड-19 के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली आएगी और वहाँ के लोगों के लिए वो आसानी पैदा करेंगे, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस उन पर लागू हैं उनमें नरमी करेंगे
اور ہسپتالوں تک رسائی، ادویات تک رسائی ان کے لیے ممکن ہو سکے گی۔ بدقسمتی سے ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ ہندوستان کورونا کی آڑ میں اپنے عزائم کو فروغ دے رہا ہے۔ پہلے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی تشخص مٹایا، پھر انہوں نے آرٹیکل 35A کے ذریعے وہاں کی ایک ڈیموگرافک چینج کی کوشش کی، اور اب انہوں نے ڈومیسائل کے قوانین میں تبدیلی کر کے وہاں جو نان کشمیریز ہیں ان کو پراپرٹی اینڈ ریزیڈنس کے رائٹس دے رہے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایک مسلم اکثریت اسٹیٹ تھی اس کو مسلم اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، پاکستان نے ہر فورم پر اس کو اٹھایا ہے، اور ہندوستان ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اپنے عزائم کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن سے بھی وہ باز نہیں آئیں گے۔ ہمارے ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں جس پر وہ دنیا کی توجہ ہٹائیں مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے اور ہندوستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال سے، اور جس طرح سے انہوں نے لاک ڈاؤن کو ان کی سرکار نے مس ہینڈل کیا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کو P5 کنٹریز کو اطلاع کی ہے، ان کو آگاہ کیا ہے، اور ہم ہر فورم پر اس چیز کو اٹھا رہے ہیں۔ تیسری چیز جو میں کرنا چاہوں گا، وہ حکومت نے جانتے ہوئے کہ ہماری زرعی معیشت ہے اور اس کورونا کی صورتحال سے اگر ہمیں کسی سیکٹر نے نکالنا ہے تو ہمارا زرعی شعبہ ہے، چنانچہ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کے احکامات پر ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا اور ایک ڈیزل کی قیمت میں اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت میں ایک خاطر خواہ کمی آپ نے دیکھی، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے اس ریجن میں سب سے کم نرخ پر ڈیزل پاکستان میں دستیاب ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر کو، اور یہ ہے کٹائی کا موسم بھی ہے، بجائی کا موسم بھی ہے، یعنی کہ ڈیزل کی کھپت کافی ہوتی ہے ان دنوں میں، تو انشاءاللہ اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ میں بھی جب پیٹرول ڈیزل سستا ہوا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کرایوں میں بھی لوگوں کو ریلیف ملے گا، اور جو فریٹ کاسٹ ہے اس میں بھی لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک کمیٹی آف دی کیبنٹ ہے اس نے ایک سفارش کی ہے، مجھے امید ہے کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے، اس میں انشاءاللہ یہ زیر بحث آئے گا، اور سفارش یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان یہ ارادہ رکھتی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ پاکستان کے کاشتکار کو کھاد کی قیمتوں میں بھی ایک خاطر خواہ جسے کہتے ہیں ایک پیکج دیا جائے، اور وہ کوئی غالباً تفصیلات تو کل سامنے آئیں گی، اندازہ یہ ہے کہ 65 ارب روپے کا یہ ایک پیکج ہے جو دیا جا رہا ہے، جس سے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو انشاءاللہ ریلیف ملے گی in the shape of reduced price of diesel and in the shape of reduction in prices of fertilizers۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو بھی میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر انڈیا کو ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو ہمارا سٹائل جارحانہ کیوں نہیں ہے؟ جی، اگر انڈیا کو ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو ہمارا سٹائل جو ہے وہ جارحانہ کیوں نہیں؟ دیکھیے، ہمارا ایٹ ٹائمز ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ انڈیا نے فروری میں حرکت کی تھی اور ان کو بڑا مناسب جواب صحیح وقت پہ مل گیا تھا۔ ہم کوئی بلا وجہ اپنی گفتگو سے ہم کوئی اشتعال پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم
जिंगोइज्म में अपने आप को मुब्तला नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हिंदिया ने कोई हमाकत की तो बड़ा मुनासिब जवाब के लिए वो उस मुनासिब जवाब का मुंतजर रहे। अच्छा मखदूम साहब, जैसे कि अभी ज़ालिम खलीलज़ाद का पाकिस्तान का दौरा था, आपकी मीटिंग भी हुई, वहाँ पर ये मार्क फ्रेडसेट जो कि यूएस कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वहाँ मिसिंग हैं, और एक शुबा ये कि शायद तालिबान को किडनैप किया, तो क्या ज़ालिम खलीलज़ाद ने आपसे कोई रिक्वेस्ट की कि आप तालिबान से उनकी बाजियाबी के लिए कोई बात करें? नंबर एक। तो दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में जवाब आ गया नहीं, मैंने सिंपल जवाब दे दिया। अगला सुन लें कि जैसे कि अफगानिस्तान में जिस तरह के जो हालात हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तालिबान से मिलकर कोई वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए? हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है और हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया की ख्वाहिश है रिडक्शन ऑफ वायलेंस, कि अमन के लिए एक साजगार माहौल दरकार है। साजगार माहौल तभी आएगा अगर वायलेंस में कमी होगी, ठीक? और इसमें सबको रोल प्ले करना है, सबको, सिर्फ तालिबान को नहीं, सबको रोल प्ले करना है। और इसमें पाकिस्तान दुनिया को ये इतला करता रहा है कि स्पॉयलर्स हैं। हमने कल भी कहा है, जहां हम वेलकम करते हैं इस पॉलिटिकल एग्रीमेंट को, वहां में स्पॉयलर्स का खदशा है। स्पॉयलर कौन है, मैं आप की सवाबदीद पे छोड़ देता हूं कि स्पॉयलर कौन है। यही नजदीक ही है, हमारे खत्ते में ही है कोई, ठीक है? मैं नाम नहीं लेता, आप ले सकते हैं, आपके कलम में ताकत है, मेरे में नहीं है। अच्छा, बहरहाल स्पॉयलर्स ने रखना अंदाजी करने की कोशिश करनी है और दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि दुनिया उसका नोटिस लेगी। दाइश का जो रोल है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, और इसका भी मुकाबला सबको मिल के करना होगा। मैं समझता हूं कि तालिबान की क़यादत का जो रवैया है वो बहुत जिम्मेदाराना है। उन्होंने बारहा कहा है कि हमने जो मुआहदा किया है, हम अपनी ज़बान के कौल और फेल के पक्के हैं, हम उसको ऑनर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस मुआहदे के बाद अगर प्रिजनर्स रिलीज़ के काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाता है और इंट्रा अफगान डायलॉग का आगाज़ हो जाता है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ हालात बेहतर हो जाएंगे और वायलेंस की रिडक्शन में भी खातिर बेहतरी आएगी। अच्छा सर, इसराइल में चीनी सफीर की हलाकत क्या कहेंगे? इसराइल में चीनी सफीर की हलाकत सर, देखिए अभी अखबारी खबर है, बिल्कुल मेरी नज़र से भी गुजरी है, लेकिन जब तक उसका कोई हमें मुसद्दक़ा इत्तला न मिले, क्या सराई करना मुनासिब नहीं है। शाह साहब, जो दीगर ममालिक हैं जैसे मलेशिया और दूसरे ममालिक में जो फंसे पाकिस्तानी हैं, उनको लाने के लिए वज़ारत ख़ारिजा ने अब तक क्या इक़दाम किए? क्या इसके बाद उनको लाया जाएगा या पहले को प्लान? आप गालिबन टेलीविज़न देखते होंगे और आपकी नज़र से गुजर रहा होगा कि मुसलसल फ़्लाइट चल रही हैं और हम उनको मुसलसल वापस ला रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से हज़ारों की तादाद में जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं वापस आ चुके हैं, लेकिन तादाद बहुत बड़ी है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 1,10,000 से भी ज़्यादा, और ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ने अपने आप को हमारे मुख्तलिफ मिशंस में अपने आप को रजिस्टर कराया है, जो वापस आना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ रोज़गार करते थे और उनका वो ले ऑफ हो गए हैं, कुछ लोग वैसे आना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वापस आना चाहते हैं, कुछ तबलीग के लिए दोस्त गए हुए थे वो वापस आना चाहते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लोग हैं, कुछ इलाज के लिए गए हुए थे वापस आना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट कर रही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि फॉरेन ऑफिस ने पूरा अपना काम किया हुआ है, ओवरसीज मिनिस्ट्री ने पूरा काम किया हुआ है, एविएशन मिनिस्ट्री को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिसने बाहर से आना है उसको टेस्ट करना है, उसको आपने क्वारंटीन करना है। जो नेगेटिव होगा उसने अपने घर में क्वारंटीन होना है, जो खुदा ना खास्ता पॉजिटिव हो जाता है उसको आपको सरकारी क्वारंटीन में उसको रखना होगा कम से कम 14 दिन और दोबारा टेस्ट करना होगा। सिर्फ उसको नहीं, फर्ज कीजिए इस सीट पे, सीट है 3A, उस पर कोई सवारी बैठी थी और वो उसका टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तो उसके लेफ्ट पे बैठा हुआ
उसके राइट पे बैठा हुआ, उसके आगे और उसके पीछे जितनी सवारियां बैठी हैं उन सबको क्वारंटीन करना पड़ता है। ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। इसके लिए हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेशन है। पहले सिर्फ इस्लामाबाद का एयरपोर्ट खुला था, हमने इस्लामाबाद के बाद बड़ा जोर लगा के सूबों की मिन्नतें करके, लिटरली मिन्नतें करके, पंजाब नहीं खोलना चाह रहा था, पंजाब की मिन्नतें करके खुलवाया, अब लाहौर खुल गया, फैसलाबाद खुल गया, मुल्तान खुल गया। सिंध नहीं खोलना चाह रहा था, सिंध खुल गया। KPK नहीं खोलना चाह रहा था, अब पिशावर खुल गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस स्प्रेड बढ़ाया जाए ताकि लोड तकसीम हो। सिर्फ एक इस्लामाबाद लोड नहीं ले सकता था, और उसकी तकसीम के बाद हमारी जो आमद है लोगों की उसमें इजाफा हुआ है। अगर सूबे हमारी एक और रिक्वेस्ट मान लें, और वो ये है कि टेस्टिंग के बाद सेल्फ क्वारंटीन के लिए वो आमादगी का इजहार कर दें, तो हम रफ्तार और बढ़ा सकते हैं और जो स्ट्रेंडेड पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनको और तेजी से वापस ला सकते हैं। सूबों से इस मौजू पर गुफ्तगू शुनीद जारी है, अगर वो मान गए तो इंशाअल्लाह और बेहतरी आ जाएगी। शाह साहब, जब से ऑडियो टेप लीक हुई है जहांगीर तरीन नजर नहीं आ रहे, बताएंगे किधर गए हैं? ना पार्टी में कोई इस तरह का रोल प्ले कर पा रहे हैं। और इसी के साथ ही सर वो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो FIA की फॉरेंसिक रिपोर्ट किधर गायब हो गई? इमरान खान किसी सियासी मसले का शिकार हो गया या वो रिपोर्ट FIA की गलत थी? ना इमरान खान किसी मसलियत का शिकार हुए हैं और ना ही वो रिपोर्ट गायब हुई है। आपके इल्म में है, वो रिपोर्ट सामने आई, उसको पब्लिक किया गया। पाकिस्तान में रिपोर्ट्स को पब्लिक करने का रिवाज ही नहीं था। ये पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने यह रिवाज डाला है। उसमें से कई सवालात उठे थे और उन सवालात के लिए फोरेंसिक ऑडिट का फैसला हुआ था। फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आनी थी 25 अप्रैल को, लेकिन इतना मटेरियल था जिसकी छानबीन करनी थी, तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि हमें 3 हफ्ते की मजीद मोहलत दी जाए। काबीना ने 3 हफ्ते की मजीद मोहलत उनको दी, जो मोहलत कल ख़त्म हुई। अब मैं समझता हूं कि किसी वक्त वो रिपोर्ट आ सकती है। हुकुम साहब, अभी आपने इस जो मीटिंग की है उसमें 2-3 बातें बड़ी हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कोरोना के हवाले से टाइगर फोर्स की बात की है, एहसास प्रोग्राम की बात की है। मुल्तान ज़िले में एहसास प्रोग्राम के हवाले से आपने अप्रिशिएट भी किया डिप्टी कमिश्नर को। मेरी एक सजेशन है कि वो लोग, वो मुतासरीन जिनके थंब इम्प्रेशन जो हैं वो मैच नहीं करते और वो नादरा के दफातर में मौजूद हैं, वहाँ कैपेसिटी कम है। नादरा के काउंटर्स में इजाफा हो तो कम अज़ कम उन लोगों को ईद से पहले वो इमदाद दे सकती है। एक बात कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरा मसला ये है कि टिड्डी दल के बारे में आपने बात की और कहा कि ये खदशात जो हैं बहुत ज़्यादा, इसके नुकसान अब तक बहुत हो चुके हैं। क्या हुकूमत के ज़ेर गौर कोई ऐसी चीज़ भी है कि जिससे नुकसान हो चुका है, उनके अदाले के लिए, उन काश्तकारों के लिए कोई रिलीफ देंगे और नेक्स्ट क्या हिकमत अमली है? पहली बात तो ये जो पहला सवाल है आपका, उसमें मदर जावेद साहब, हमने नादरा के ऑफिसेज आपके इल्म में है बंद थे। इन्हीं लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए नादरा के ऑफिसेज को खोला गया ताकि कुछ डेथ सर्टिफिकेट्स जिनके नहीं थे, जिनके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, वो अपना वहाँ से अपने जो पेपर वर्क है मुकम्मल कर सके और जो उनको कैश ग्रांट मिलनी है वो हासिल कर सके। अब उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है, आपकी तजवीज़ है, अच्छी तजवीज़ है और हम कर रहे हैं। दूसरा, आपने फरमाया कि जो लोकस के बारे में, लोकस के बारे में बिल्कुल तशवीश है। 30 साल के बाद ये इतना बड़ा हमला दिखाई दे रहा है और ये हमला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बहुत से ममालिक इसकी जद में आए हैं और आ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पर उसका हमला है। NDM में और ज़िले इंतज़ामिया, चाहे सिंध की है या पंजाब की है, अपनी कोशिशें जारी किए हुए है। अभी DC साहब कह रहे थे अभी मुख्तलिफ फील्ड्स का दौरा करके आए हैं और देख के आए सूरत हाल क्या है। मैं समझता हूं कि इस पर मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है। मैं कल काबीना का इजलास है,
میں کل کابینہ کے اجلاس میں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میں کابینہ کو اس پر مزید جو میں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی ہیں میں ان کو اعتماد میں لوں گا۔ پرائم منسٹر صاحب نے سید فخر امام جو ہمارے منسٹر ہیں فار فوڈ سیکیورٹی، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جس میں چاروں صوبوں کے جو زراعت کے وزراء ہیں اور جو سیکرٹریز ہیں اس کے ممبرز ہیں، اور وہ اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس ساری کیمپین کو اوورسی کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ بہت سیریس ہے، بہت گمبھیر ہے، اور اس پر مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ خاص طور سندھ میں دوریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ آپ کا یہ موقف ہے کہ ہم بہت جلد سندھ کے اوپر بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، کیا پھر آپ نے پھر باتوں کو ٹوسٹ کیا ہے، نہ کیا جا کیجیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلاول کو بھی میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹا ذرا غور سے بات کو سنو۔ میں نے دیکھی، میرے تو ہاتھ میں، میں نے تو نکر میں دیکھا ہے اس کو، میں نے تو اس کو اس کیفیت میں دیکھا ہے جب وہ کونے میں کھڑا ہوتا تھا، جھڑکیاں کھا رہا ہوتا تھا محترمہ سے، میں نے تو دیکھا ہے، میرا تو بچہ ہے۔ لیکن میں نے اس کو کہا کہ غلط فہمی اور جملے بازی سے حقائق تبدیل مت کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے پیپلز پارٹی کا خاصہ یہ تھا کہ وہ یہ ایک وفاقی جماعت تھی، ہے، کم از کم کہتے تو ہیں، اور جو 73 کا آئین بنایا وہ وفاقی آئین ہے، سب اس پر متفق ہے۔ محترمہ بے نظیر کا جو خاصہ تھا وہ تھا فیڈرلزم، صوبوں کی زنجیر، بے نظیر نعرہ لگایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وفاق کی علامت کہا کرتے تھے محترمہ کو۔ میں نے اپنی تقریر میں بلاول سے کہا کہ بچہ یہ آپ کا پارٹی کا منشور تھا، آپ اگر صوبائیت کو ہوا دیں گے تو یہ آپ کی پارٹی کے فلسفے کے برعکس ہے۔ پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی، آپ میں تعصب کی بو نہیں آنی چاہیے، یہ میں نے کہا۔ قبضہ کسی نے نہیں کرنا، اگر وہ پنجاب تشریف لاتے ہیں ان کا حق ہے، وہ پنجاب آئیں، لوگوں سے ملیں، اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں، اور ان کا حق ہے۔ سندھ پہ جانے کے لیے ہمیں ان سے NOC نہیں چاہیے، کوئی ویزا درکار نہیں ہے۔ میں نے اگر سندھ جانا ہے تو مجھے ان کی اجازت درکار نہیں ہے، انشاءاللہ جائیں گے۔ تحریک انصاف پہلے خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے اپنا وہاں پولیٹیکل بیس بنایا، ہم وفاق میں آئے، اور سندھ میں بھی جانا ہمارا استحقاق ہے بھائی، ہم وفاقی بات ہی ہیں۔ لیکن آج ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، آج ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک نیشنل ایشو ہے، ایک نیشنل کرائسس ہے، اس کے لیے ایک نیشنل رسپانس درکار ہے۔ اس نیشنل رسپانس میں آپ پروونشل پروکیلزم کا فروغ نہ دیں، یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا اس وقت ایک پاکستان کارڈ کی ضرورت ہے، سندھ کارڈ مت کھیلیں۔ کسی اور کو بھی موقع دو بھائی، ایک چھوٹا سا سوال آپ لے لیں، آپ لیں، پھر آپ کے بعد۔ جی سر۔ کل جو ہے طالبان نے ایک بہت بڑی بات کی ہے انڈیا کے بارے میں کہ ہم انڈیا میں جو ہے اپنا جہاد جو ہے وہ شروع کریں گے، اور انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ RSS اور دیگر ان کی جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو خاصا وقت پڑا ہے، مگر انڈیا اب بلیم کر رہا ہے پاکستان کو کہ پاکستان ول سپورٹ ٹو دا طالبان اینڈ طالبان ول اٹیک تھرو پاکستان آن انڈیا۔ میں آپ کو پہلے والد صاحب یہی عرض کر چکا کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن کے بہانے تلاش کر رہا ہے، میں نے پہلے کہا، آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا، یہ بہانے تلاش کر رہا ہے۔ دیکھیے ہم تو امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کو مل کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ خطے میں کوئی سی نئی کشیدگی کو جنم دینا ہے۔ ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ آج ہندوستان میں آپ جو RSS کی سوچ مسلط کر دی گئی ہے وہ اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک سوچ ہے جس کی مذمت ہندوستان کے اندر سے ہو رہی ہے۔ اور وہ سوچ کیا ہے کہ ہندوستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے اس کے ذمہ دار ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ اب یہ کتنی تعصب بھری بات ہے، یہ کتنی تعصب بھری بات ہے، یہ کتنی
احمقانہ بات ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو محفوظ کرنا ہے کس سے؟ کرونا جہاد سے. دس از نانسنس. یہ بے وقوفی ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور دنیا لے رہی ہے. آپ نے دیکھا اس کا بڑا شدید ریئیکشن ہوا ہے. گلف میں ریئیکشن ہوا ہے. گلف کے ممالک کے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اسلام سے کرونا پھیل رہا ہے مسلمانوں سے تو آپ گلف میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ سب لاکھوں کی تعداد میں آپ یہاں روزگار کما رہے ہیں, روزگار کے آپ کے ذرائع بنے ہوئے ہیں. یہ تعصبانہ باتیں چھوڑیے. اور آپ نے دیکھا کہ جو یو ایس جو کمیشن آن ریلیجس فریڈم ہے ان کی نئی رپورٹ سامنے آئی ہے, اس پہ جو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے آر ایس ایس کی اور ہندوتوا پالیسیز پر, وہ بھی آپ کی نظر ہے. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 8ویں ترمیم کے کچھ حصوں کی بحالی کی بات ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے تحفظات ہیں سامنے آ رہے ہیں, پی ٹی آئی اس کو قیاس رائے سمجھتی ہے, واقعی خبر ہے یا اس میں تجاویز ہیں؟ دیکھیے بات سنیے, اور پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ 18ویں ترمیم کی خصوصیات, اس کی اہمیت, اس کی افادیت سے ہم واقف ہیں. نہ کل انکار کیا نہ آج کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم میں بہت سے اقدامات لیے گئے جنہوں نے وفاق کو مضبوط کیا ہے. ٹھیک, اب پیپلز پارٹی, سندھ کی پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے جانتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم کو خدا نہ خواستہ اس کو ملیا میٹ کرنا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. یہ سیاست کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے ماحول میں سیاست مت کرو. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم آج 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا چاہیں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو 2/3 اکثریت نہیں ہے بھیا. ہم چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. جب تک آپ راضی نہ ہو, جب تک 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہ ہو, نہ ہمارے پاس سینٹ میں ہے نہ نیشنل اسمبلی میں ہے, تو یہ لفظ, یہ بے معنی, یہ سیاسی مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے کے لیے ان کو ایشو چاہیے. اور اس ایشو کو جب میں نے بے نقاب کیا تو پھر فرمائشی پریس کانفرنسیں کروائی گئی. مجھے پتا ہے فرمائش کہاں سے ہوئی, مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی راجہ پرویز اشرف کی مجبوریاں کیا ہیں, میں جانتا ہوں, اور ان کو کس نے کہا, کیوں کہا. مجھے پتا ہے کہ ان پر اتنا خوف حاوی ہو گیا کہ میرے بیٹے کو خود پریس کانفرنس کرنی پڑی. ٹھیک, لیکن دیٹس پالیٹکس, میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں سیاسی عمل میں سے گزرا ہوں. مجھے تشتری پہ رکھ پہ تو کسی نے نہیں دی نا. مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اس عمل میں, تو میں سمجھتا ہوں اور خندہ پیشانی سے لیں گے. لیکن ان کو میں کہتا ہوں مت گھبرائیں, ہم نے 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑنا. ہاں, ہم کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں آؤ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں کہ کہیں بہتری کے 10 سال سے یہ لاگو ہے, 10 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں, اس کے فوائد کہاں ہوئے ہیں, اور اگر کئی نقصانات ہیں تو کیا ہیں, اور ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو کیا ہو سکتی ہے. آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پالیٹکس میں گفت و شنید تو ہوتی ہے, اور اگر سب اس پہ کنسنسس کریں گے تو بات آگے ہوگی, نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن مخلوق صاحب, جماعت اسلامی جو ہے وہ ان حالات میں جب کورونا کی صورتحال ہے جو چاہ رہی ہے کہ قبل از وقت الیکشن کرائے جائیں, اور واحد جماعت ہے جو اس کا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. میرے بھائی کہاں ضمنی الیکشن پوسٹپون ہو گئے ہیں تو جنرل الیکشن ہوں گے. لیکن سوچنے کی بات ہے. آپ کا بھاول نگر میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا, پوسٹپون ہو گیا. کیوں؟ حالات ہی نہیں الیکشن کرانے کے. آپ کا عمر کوٹ میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا سندھ میں, پوسٹپون ہو گیا. کیوں ہوا؟ یہ تو مطلب یہ غیر منطقی بات ہے. اس ماحول میں ان حالات میں الیکشن کا تک نہیں بنتا. جیسے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کر لے گا. اچھا, آپ نے ابھی یہ بات کی ملتان میں بھی 33,000 یہ کورونا ٹائیگر جو ہے پورے ملک میں بھی بن گئے, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے مستقبل میں کوئی کرفیو لاک ڈاؤن کی ہو سکتا ہے, ایسا آپشن ہے؟ یہ دیکھیں, یہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت آئے, بٹ ون شوڈ پریپیئر فار آل ایونچویلٹیز. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں اس قسم کا سخت لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمیں رضاکار درکار ہوں گے. اس وقت یک لخت تو نہیں بن سکتے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کی منصوبہ بندی کریں, اس کی پیش بندی کریں, اور ہم نے سب کو دعوت دی ہے. پیپلز پارٹی کا جو دوست
मुंतखब हुआ है, सिंध में तो गवर्नमेंट ही उनकी अपनी है, अक्सरियत MLAs भी उनकी है, तो वो आए इसमें पार्टिसिपेट करें। पंजाब में उस्मान डार ने खुद कहा है कि जी सियालकोट में आए जो PMLN के MLAs आए, बैठे हमारे साथ, जिले की स्टीयरिंग कमेटी में आए, हमने तो किसी को नहीं रोका। आप रूल आउट नहीं करते कि ये जो है ना बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं, उस सिचुएशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं और हम समझते हैं हमने मॉनिटर करके हमने ईज क्यों किया? हमने ईज इसलिए किया कि जब हमने सारी ट्रैजेक्टरी देखी तो जो पहले ख्याल था उससे हमारे वेंटिलेटर्स पे जो लोग थे वो कम थे, जो अमवात हुई वो जो पहले प्रोजेक्शन की जा रही थी उससे कम निकली, और जो मनफी असरात आ रहे थे भूख के और भूख से अमवात के, खुदकुशियों के, उनका डर बढ़ता चला गया। तो हमने उसमें एक ईज किया है, और इसमें हुकूमत अकेली तनहा कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं, गवर्नमेंट आपको कह रही है, अच्छा आपको कह रहे हैं कि भाई आप मास्क पहने, ठीक है ना, क्यों पहने? अपनी हिफाजत के लिए पहने। अगर आप न पहने तो मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं पहना सकता। गवर्नमेंट कह रही है कि आप नमाज भी पढ़ें पर सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर आप नहीं करते, उसका एहतियात नहीं करते मेरे भाई, तो नुकसान किसको करेंगे? सबसे ज्यादा तो अपने प्यारों को करेंगे ना। नमाज पढ़ के घर जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे तो अपने बच्चों को मुतासर कर सकते हैं। मधु साहब, ये कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए बताएंगे काइंडली। जिला मुल्तान में ताउन किया है वो मिसाली है, और आप हर मस्जिद को जाके देखें। मैं बिल्कुल मुल्तान के उलमा का, मुल्तान के मशाइख का आज की नशिस्त का फ़ायदा उठाते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो हमारे साथ ताउन किया है उनकी मेहरबानी है, और मज़ीद कहूँगा जुम्मतुल विदा भी आना है और ईद की नमाज भी होनी है, तो उसमें भी मेहरबानी फरमाएं, ताउन जारी रखें। DC साहब ने कॉल किया है ना सर, बड़ी मेहरबानी है। देखिए आपने मुल्तान की इंतजामिया में पिछले 2 महीनों में बहुत अच्छा खरीदारी सेंटर में रात पड़े, महंगाई आज हो गए, और आपने 2 मुल्तान के चेयरमैन भी बहुत सही बात पे लगाए, तो बेच नहीं आ रहा। मियां जमील साहब की तारीफ नहीं करनी चाहिए, अकरम चावल भी है, और उम्मीद करते हैं कि एक चेयरमैन जो अभी आना मार्केट कमेटी का, वो भी मेरे ख्याल में आप इनकी तरफ कोई शरीक और अच्छा आदमी लगाएंगे। बाकी इंतजामिया का आप शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने बहुत, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा मुस्लिम साहब, ये काश्तकारों का जो एक तहफ़्फ़ुज़ात है, काश्तकारों पे डीजल और पेट्रोल की जो कीमत कम हुई है, आलमी मंडी में कम हुई है, उसके मुताबिक यहाँ पाकिस्तान में कम नहीं हुआ। दूसरा सर, DAP और यूरिया की खादों की कीमतें आप बहुत ज़्यादा गलत बात कर रहे हैं। जितना रिलीफ दिया गया है माजी तारीख में इतना रिलीफ नहीं मिला भैया। एक गो में इतनी रिलीफ आप पहले दिखा दे रहे मुझे कब हुई है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। पूरी दुनिया में जैसे कि पाकिस्तान कोरोना वायरस को फेस कर रहा है, पूरी दुनिया से कोई वेंटिलेटर, कोई टेस्टिंग लैब पाकिस्तान में आने की उम्मीद है, ताकि आ रही है, चाइना से आ रही है।